to show you, let it take you by wonder. Listen closely. Pilihan raya yang pertama, kita dapat kemenangan yang gilang gemilang dengan kehilangan satu kursi saja. Jadi terus saya mendesak kerajaan British supaya menentukan merdeka Kedah Melaya ini. Dan memang kerajaan British tidak ada niat nak bagi merdeka kepada kita ini. Karena ini satu negara yang kaya. Satu negara yang disifatkan boleh menjadikan koloni dia selama-lama, karena ini negeri perbilangan bangsa. Mana boleh bangsa-bangsa yang tiga yang jauh antara satu sama lain boleh menyatu padu. Jadi dia tak sangka boleh jadi. Sekarang orang Cina dah menyatu padu dan dah dengan kita, dan orang India pun sama, dan saya minta saja raja-raja pun sama juga. Tapi tak mau naik plane, naik kapal. Jadi naiklah kapal Asia ini. Dalam masa naik kapal Asia, hari-hari kita berunding antara kita dengan Fifsa. Sampai semua dah dapat bersetuju nak cakap dengan satu suara, baru kita berhenti Karachi. Sekarang naik kapal terbang pergi ke London. Pada 20 hari bulan Februari tahun 1956, Kota Melaka, pintu penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap bangsa Melayu, telah penuh sesak dengan manusia menunggu pulangnya rombongan merdeka dari London. Lebih daripada 50,000 manusia membanjiri Kota Melaka pada hari yang bersejarah itu. Kota Melaka... Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kesiani, saya atas nama rakyat Melaya mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Tuhan iaitu kita berkehendakkan rakyat daripada semua lapisan menguatkan lagi daya usaha dan semangat mereka untuk berdiri atas kaki sendiri, untuk membaiki keadaan hidup mereka dengan usaha dan tenaga sendiri, dan dengan itu dapatlah kerajaan dan rakyat menghadapi bersama-sama masalah-masalah yang kita hadapi pada masa ini dan yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Hanyalah dengan cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Saudara-saudara sekalian, satu masalah yang kian membesar ialah mengenai penyalahgunaan dadah. Saya percaya kita semua tahu tentang bagaimana buruknya akibat dadah kepada masyarakat, terutama sekali golongan muda. Selagi ada golongan dalam masyarakat yang terlibat dengan kegiatan salah guna dadah, maka lambat laun akan timbul genjala-genjala keburukan yang akhirnya merosakkan segala kemajuan yang telah kita capai. Kerajaan telah pun mengambil langkah yang perlu bagi mencegah merebaknya pengaruh ini di negara kita. Tetapi seperti yang sering kali saya sebutkan, kalau diserahkan kepada kerajaan semata-mata untuk menjalankan tindakan, tentulah tidak akan mencapai sepenuh kejayaan. Oleh kerana dadah menyentuh kepentingan kebangsaan, maka terpaksalah segala gerakan dan tindakan dijalankan bercorak nasional. Saya harap rakyat akan mengambil inisiatif membasmikan pengaruh buruk ini dengan menjelaskan segala tindakan melalui satu organisasi nasional yang didukung oleh semua pihak. Ini Perdana Menteri itu diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong jika dia ada undi kepercayaan daripada bilangan yang besar di dalam Dewan Rakyat. Ini ialah peruntukan dalam perlembagaan. Pelantikan ini ialah dengan nama
yang di Pertuan Agong, tetapi dengan sokongan ahli-ahli di Dewan Rakyat. Sekiranya Dr. Mahathir tak berjaya mempertahankan jawatannya sebagai Presiden parti, maka ini adalah masalah di antara dia dengan parti. Rasa saya mustahil parti itu akan mendiamkan diri atau sanggup menerima seorang menjadi Perdana Menteri jika dia tidak dapat sokongan dari parti sebagai Presiden parti itu. If you were to ask me what is it I would want the United States to do with regard to economic policy, my honest and simple response is for the US economy to get ahead and regain its strength. For the healthier and more vibrant the US economy becomes, the better it will be not only for the United States and Malaysia, but all the developing countries in the world. The overall relations between Malaysia and the US are excellent, with both our countries sharing similar values and concerns. And where we differ in respect to perception or policy, I am gratified to note that there is a willingness on the part of the United States to achieve closer understanding and cooperation, such as our present round of meetings. In our discussions, among other things, we conducted a comprehensive and forthright review of the relations between the US and Malaysia, and are happy to find that there is a higher level of cooperation and respect between our two countries. We pledge to continue this friendly and cooperative relationship for mutual benefits. We also took a closer look at a number of important developments and trends in the world, in both the political and economic context, and discussed what could be done to safeguard and promote global peace, economic development, and political stability. I would like to see ASEAN as a region that is stable and peaceful. I would like to see ASEAN as a region of opportunities for our young people to excel themselves and to add values. I always emphasize on the importance of adding values, to add values to the region. And at the same time, I want to see them very truly global. People who are really globally, mentally very global. But there must be a region. The region has to be peaceful. The region must be progressive and doing well. And environmental, if talking about environment, green environment, I think that's, my wife is looking, green environment, eh? That's what you are, that's what she's fighting for. So what would be the barrier? There shouldn't be any barrier. Among friends, there cannot be. What is the barrier between you and I? None whatsoever. There you are. There you are. Malaysia is fully committed to the achievement of a viable and substantial ASEAN economic community by 2015. We are proud to be one of the driving forces behind this initiative and will continue to look at broadening and deepening it well beyond 2015. Malaysia welcomes the theme of this year's General Assembly, which is galvanizing multilateral efforts for poverty eradication, quality education, climate action, and inclusion. The key message of this theme is galvanizing multilateral efforts, which is what the United Nations stands for. I will propose a few. Almost 3/4 of a century ago,
5 countries claimed victory in the Second World War. On the basis of that victory, they insisted on the right practically to rule the world. And so they gave themselves veto powers over the rest of the world in the organization they built, an organization they claim would end wars in the solution of conflicts. The veto power, they must know, was against all the principles of human rights which they themselves claimed to be the champions. It killed the very purpose of the great organization that they had created. It ensured that all solution to all conflicts could be negated by any one of them. In his first public comments since being appointed Prime Minister, Malaysian leader Muhyiddin Yassin says he has the support of the majority of Parliament. Speaking in a televised address, Mr. Muhyiddin said his predecessor, Mahathir Mohamad, had agreed to back him if he had majority support. And the new Prime Minister also defended his integrity. Saya tahu ada yang marah pada saya. Seperti yang dijangka ada pihak yang menggelar saya pengkhianat. Dengarlah baik-baik. Saya bukanlah pengkhianat. Naluri saya jelas bahawa keberadaan saya di sini adalah untuk menyelamatkan negara daripada berterusan dilanda Camelot ini.